awale balman no kuma sego tongora le politologue de Bignora ayo balmao ko Samakoro sigi ɲɔgɔn tɔrɔ o tɔgɔ ko Faransi de Faransi tɔgɔ de ko Samakoro sigi ɲɔgɔn tɔrɔ ko Faransi ni rebelu olu de karle mi ɲɔgɔn na bi rebelu minnu ni Faransi ko diyagoya ko Mali ka Azawad don olu ma Faransi ka ko selen bɛ olu de ma ko ni danga wulila sɛ kɔ a bɛ don muru jago de la rebelu ko k'olu bɛ plainte dɔ Faransi contre la ko Faransi y'olu tɔɔrɔ kojugu Faransi wulila kuna sini surɔ yɔrɔ u taara ka taa n ka dugu kelen ka taa mɔgɔ 100 ni kɔ faga ye o ma bɔ tuguni dɛ awa fana wula Faransi sɔrɔsula de maliyɛnw ala sago aw sago o wula tuguni u talen bɛ rebelu de fana kama tuguni rebelu ka mɔgɔ dɔw bɛ nɔ Menaka mara la u talen bɛ ka t'olu de minɛ k'olu ka sow ci rebelu ko k'u tɛ yafa Faransi ma bi k'u tɛ yafa Faransi ma sini k'u bɛ plainte dɔ Faransi contre n balimaw n bɛna kalan an bɛɛ lajɛlen kan mɛn balimaw a filɛ nin ye a bɛ Mali acte la vive tension à Menaka après l'assaut d'un détachement de la force Barkhane au domicile d'un membre de l'autorité intérimaire. La SEMA proteste et appelle à la libération immédiate du notable. Une vive tension règne à Tindermen, localité de la région de Menaka, ces dernières 72 heures. Cette situation préoccupante au niveau de la région est liée, d'après les informations, à un assaut mené par un détachement de la force Barkhane au domicile de M. Alatassan Agrissa, deuxième vice-président de l'autorité intérimaire. La coordination des mouvements de l'Azawad s'injure contre cette façon d'humilier ses responsables locaux et appelle à une libération immédiate du notable. Selon la cellule de communication de la SEMA qui dénonce des faits, l'opération s'est déroulée dans la nuit du 3 au 4 janvier. Dans le communiqué, la coordination des ex-rebelles signée du porte-parole M. Almou Ak Mohamed, il est indiqué qu'un détachement de la force Barkhane a encerclé le domicile de M. Al-Hassan Ak-Rissa, notable et membre de l'autorité intérimaire. Cette opération s'est soldée par son interpellation et le saccage de son domicile familial à Menaka. La coordination des mouvements de l'Azawad condamne sans réserve cet énième acte d'humiliation visant des responsables respectés et demande des dédommagements. Voilà. La SEMA demande également à la force Barkhane une réparation morale à l'endroit de l'intéressé afin. La SEMA profite pour réaffirmer sa disponibilité au dialogue. Mbalimaou. Aywa, rebelu bora kaira ka foko Faransi tara bin olu fana kande. Faransi bina anga mogo ka kataka uga hélicoptère wuli katanga mogo faga. Rebelu fana communiqué ke ko tien era la ko Faransi tara bi olu fana kande. Mbalima ya kuma ina mere rebelu fana ko Faransi tara bi olu ka. Uga nya mogo do be no o ye Menaka autorité intérimaire au vice-président ko Alatassan Agrissa. Utara ka togo de fana mine ko goshi ko ka so be sagager. La France n'est là qu'à tuer les Maliens. Balmo, antakouma koufeo. Niko kebe Mali Jaffa Bilay ala ne alama kiko ala bi lebu tiebe ba dadi tu i kuntemantela. Aywa yerewolo. Hali France terité moye, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Billahi ali kidali moufle kidali te erebelu bolo Malion ala sabo au sabo. Kidali be France de bolo. Erebelu be tendro mara erebelu be otage de la France bolo ali tamaseki do minale be ko terroriste tere ni mama wula kidali bi kebe France contre la billahi France bi mina ki ke terroriste ki ndi Bamako prison balaka ibe kato fangala a tamaseki den chama be kaso bombala billahi terroriste te ubu mina de France de bu mina ku ke terroriste ni te France fait trop ye terroriste di ubu be sema mo do bla ila ali sema nyamogo mun be bi no ye erebelu ye Erebeli nyamogo fefe mana bobi ke ebe fe kini Malika franyogon ka ko ka Azawadu ko kuma bla erebeli nyamogo wula bi ke ete Azawadu ko la bi bilay France bi faga ali erebelu même les rebelles sont pris en otage par la France kidalte erebelu bolo de kidalte yara gali bolo de kidali be France de bolo balimaw o prévu mono ira awla ko fana ko ka sere be bako France ni kebi France tara erebelu de fana wulle be ko France be ka bi odu fana ka France kera bingali kala de koy awaye pour le 20 janvier nga France ke nga banga dugula mbalimaw yana nga tanya fe mena prévu de ira awla ka fo ay name la récréation est terminée. Avant Boga programme, peu que beaucoup mal déclarent. C'est comme ça. Comment faire un ministre en cours? Jafra. Parce que quand on allait d'ici, aéré,
kɛ i y'a faamuya a tila kana fɔ ko vraiment wallahi an ka kɛlɛ in ban a y'o baara daminɛ a ko ko bɛna kumaɲɔgɔnya sigi o kumaɲɔgɔn sigi sisan donna MINUSMA ko kɔnɔ o y'a faga ka don réunion na ka na dɔrɔn mobili explosera n'a ye k'a taga n'a bɛ ko in tɛ ko kulonkɛ ko tɛ. n balimaw aw yɛrɛ y'a ye sisan sa dɛ rebelle minnu wulila rebelle ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ ko Cheikh Rissa o de wulila ka fɔ sema mɔgɔw ɲɛna ko an ka bɛn k'an ni Mali ka bɛn rebelle bɛ fɔ o n'an ka bɛn dɛ rebelle problème ta ni rebelle cɛ bi dɛ m'a fɔ ko kunu m'a fɔ ko sini ko rebelle bɛ yɛlɛma dɛ rebelle bɛ ko ko kɛ Mali la bilahi ala Faransi de b'a kɔfɛ ni rebelle banna don min na a ye Umaru Marigo ka kuma mɛn a ye mun fɔ sisan rebelle ɲɛmɔgɔ dɔ de tun bɛ yen n balimaw ko Cheikh Rissa a wulila dɔrɔn k'ale ye rebelle de ale tun ye djihadiste de mais ale ye djihadiste dabila ale bɛ fɛ rebelle ni Mali ka bɛn a y'a kuma fɔ dɔrɔn a tɛmɛtɔla MINUSMA ka kuru kɔnɔ dɔrɔn a ka mobili explosera n'a ye ka faga o tɛ su fɔlɔ ye n balimaw o kɔfɛ Faransi ko ko cɛ ye terroriste de u wulila Kidalikaw bɔra ka yɔrɔ bɛ kɛ marche ye ka gabakurun kɛ ka Faransɛw ka sɔrɔsiw bon marche kɛra Kidal contre la France il y a eu la marche à Kidal contre la France balimaw o fana vidéo filɛ nin ye n bɛna o vidéo fana yira la aw ni an bɛ jɛ an b'o vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka yira aw la k'a fɔ même Kidalikaw yɛrɛ tɛ Faransi fɛ bi mais se de t'u ye dabali t'u ye u jigi bɛ jɔn kan u jigi bɛ anw de kan même les rebelles là a y'a lajɛ Kidalikaw de filɛ ka kabakuru fili Faransi sɔrɔsiw ma a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ MINUSMA mobili a lajɛ i m'a ye u bɛ ka kabakuru fili mobili de ma tantɔ don min na cɛ in fagara rebelliw ka ɲɛmɔgɔ ba dɔ fagara u ye kabakuru fili ma ye i ma Faransi mobili ye o bɛ ka kabakuru fili a ma voilà u bɛ ka kabakuru de fili tantɔ i m'a ye aw yɛrɛ ye u bɛ ka kabakuru fili Faransi sɔrɔsiw ma Kidalikaw tɛ Faransi fɛ rebelliw yɛrɛ tɛ Faransi fɛ rebelle ɲɛmɔgɔ kelen minnu de bɛ yen nɔ Faransi kelen bɛ k'u kunkolo ɲagami de maliyɛnw an ka ɲɛ yɛlɛ Faransi mana an dɛmɛ Faransi de taara Libi ci ka marifa di terrorisiw ma marifa minnu bɔra terrorisiw bolo Libi ka na Faransi ka marifa dilannenw de don n balimaw o prévu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ne b'o prévu n bɛ tila k'o bɔ k'o yira aw la mais yanni an ka taa ɲɛfɛ n balimaw n bɛna fɛn dɔ yira aw la aw ni an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn n k'aw ma n ko ko in tɛ kodenni ye koyi an balima dɔ delila ka bɔ ka dɔ fɔ Faransi ma a ko MINUSMA tɛ k'an dɛmɛ o dugujɛ o ye o cɛ fana faga un Tamasek a ko MINUSMA tɛ k'an dɛmɛ a y'o fana lajɛ. Et sans les dangers et sans rien. Est-ce que vous voyez? Sans les dangers, sans rien, tu me connais? Je vous connais, mais ça va s'aggraver. Donc c'est pour ça qu'on est en train de caler les choses et d'ici là, ça va se régler. Il n'y a rien qui va s'aggraver. Il n'y a rien. Nous, on a mené nos armes là pour conserver la population et leurs biens. Si la population est bizarre comme ça, là, tout le monde vient tuer et tuer, c'est impossible. Et moi, quand vous me demandez, je vous dis, vous, les MINUSMA, vous êtes complices. Parce que les MINUSMA, vous voyez ce qu'on fait pour la population, ne même pas depuis hier nuit, jusqu'à nos jours, jusqu'à tout de suite, les MINUSMA ne même pas partir là-bas. Pour voir, il y a des morts, il y a des véhicules brûlés, il y a des biens qui étaient retirés, il y avait des blessés, il y a des biens qui étaient partis. Tout ça, les MINUSMA ne même pas partir. Donc, qu'est-ce que moi je veux dire? Je vous demande maintenant. Je veux dire que vous êtes complices. Balimaw, ni cɛ minnu bɔra ka kuma MINUSMA contre la, ni cɛ minnu kumana u ye nin cɛ faga, a bɔra k'i plaindre MINUSMA la o dugujɛ u y'a faga ka mobili kɔnɔ. Ni ye MINUSMA tɔgɔjugu fɔ dɔrɔn u b'i faga di. U bɛ ka su bɔ don o don. Hali rebelliw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi, ni rebelle ɲɛmɔgɔ bilahi n'u bɔra bi ko ka fara ko ka dɔ fɔ Faransi ma bi, o dugujɛ u su bɛ yen. U bɛɛ sirannen don u bɛɛ bɛ otage la. A ka di rebelle a ka di sema ye bi kɛlɛ ka ban n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi. Rebelle ninnu Kidal tɛ rebelle bolo dɛ, Kidal bɛ Faransi de bolo. Attaque fɛn fɛn bɛ kɛ, kan fɛn fɛn bɛ ci. Ayiwa, terrorisiw gɛnna ka bɔ Libi a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan. Terrorisiw gɛnna ka bɔ Libi a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan. N balimaw, o terrorisiw nalen, olu bɔlen Libi, Faransi y'olu gɛrɛngɛrɛ san, u bɛ Mali ni Niger de frontière la bi, a bɛɛ ni Ala cɛ. N balimaw, attaque kɛra Burkina dimanche don, attaque kɛra Niger, attaque kɛra Mali la. U kɛlen bɛ ka Mali, Niger, Burkina Faso, janfa jugu de bɛ nin jamana fila in contre la bi. Attaque bɛ ka kɛ fan bɛɛ bi. N balimaw, ni armée russe
kumbe abi ni irisu ka base de kumbe mali kono bi akume terrorisme be boro mina irisu kumba photo ta muna France te fe irisu kana andeme ni irisu ka base sigi dongo do Bamako ka sigi Menaka ka sigi Gao wallahi ambe terrorisme ubu photo ta satellite la uba filmer ka photo ira maliona jome marfa duma badi ba ay question poser awere ku o ma terrorisme be marfa bo dugu jukoro de wa o ma jene moro do marfa be falenga buti kono wa o ma marfa gla isini be Amadou Koufa bolo wa ube esasi bo rojime jome war duma jome moto duma jome kise duma jome ji duma jome dumunu duma malion kangu yere ni ngola mbeka adresser malion horon dewndi la ere bolu bora kunu ko Franci kera dongoro dongoma nambulu ma shite Franci febi ere belu ko Franci u toro ere belu ko Franci tara bi olu kan kunu ko ka tu kuna shini ko ka tu ka nyama do mine mali fara ko kanga village do be no kutara mo keme fara no ma shite Franci fe halu be ka ere belu mu defense ta ou te ere belu fe ou te imigado fait, ou te invocation fait, ou te flau fait, ou te dono fait, ou ye galon tie ka nuram armée malienne na ko armée malienne de be ka mogo fara. Ala bora Franci kokoro, Franci ere avion ta ka ta flau ka dugu bombarder ka ta flau fara. Muna RFI ma fo ko be ka flau fara. Ni armée malienne de kun kelebe ka ni baraka si sa ba soro, ou ye donu ni balata ka fo fambe ko armée malienne te fo ila fagali ko. Ka soro fagali kala ye Franci de koyi. Franci de tara baga kanafima ka libi ci mercenaires terroristes oni marafa fe bora libi abe armée France abe arme française di ne malien de do bi jobi ko ni Franci tara kama ke chogo jume ni bi ni malien yere wolo de tenu kuma fasu fo bilay ala merci nga kuma ka malien yere wolo bilay tenu kuma boada fona ka sura ta kala made parce que do be otado mais bien prévu be yere la bella horon de bella kafoko do bi jotuguni kono ko ya nga Franci kele ko anga fene kele atoko boramono corruption kele awebe mo jumena ko atiki jele no ko Franci ba fe o mala mar ko jele iba foko demu ngolo labi ma na jele me mali kono ate corrompi Franci to de ko corruption Franci jamu corruption Franci to corruption a jamu corruption ni ma no leon Franci bol de fe ayala je Franci ka pion jonye abe magui kala abe ngana mu kala udi ibe mo ye kala Franci to na corruption kala billahi anyo mo corrompile flatter ni corrompile te ibe fa folo mi kala o ye Franci de parce que Franci est de corruption a corruption ngana mu a chouani a bebeti khalifa Franci de la a faso de djou a faso tileo a zon a mali zomba be a be ka compte be Franci de a be digi ye Franci de zomana sa ka compte be Franci ya Cheikh Modibo Diarra ka compte be Franci ya Oumar Marbo ka compte be Franci ya Franci te Cheikh Modibo Diarra fait olu ye mogo jelen de Franci te Oumar Marbo fait mais pourtant aw ko kanga corruption kele mogo munu yere jelen do Franci to lu fait Franci be mogo nogolo de fait olu ko so ababe mogo da ka corruption ke kanga Franci to ka corruption kele o ye mogo nogolo de o mogo jasile de hala tigi mai hala tigi ta ashia ere don c'est la pure vérité c'est la vérité ni jelen do bila ibe Franci kele ni jelen de Franci kele de parce que Franci be zone de fait zone face au tira Franci bo de fait Franci bi plein dongodo quand ça choueni que on est kadi Franci aga mogo nogole si aga nyeso tigima aga ngina Franci ere ko Franci ka sago ke mais na ye mogo jelen sigi auta nyeso ma de ano tigiri be ka Franci kele voilà le plan de la France voilà le plan de la France aya la jo uyala se erebelu fana mabi mbalimaw yana na tanya fe mena Franci ka plan were fana boka ira awla mbalimaw on te be ko fe ka bala ay ngor la me fana fié ntarani général do de dumunike Paris directeur du renseignement militaire français akoma batili kilo ka gele ngome nationalité di maiba mamena okera août 2011 janvier 2012 rébellion flabe wuli malila betake malila awma no konya flo ngom ndekera aduna nyela ka fonya biro do be we ndo we kafa voilà yeli kele ka wuli mali kono papa Bathily ko Franci général do yale wuli ka fali na ko bina mali ci prévu be temoka papa Bathily de bora ka fode enfa Bathily wori bora ka kuma ni fo c'est à dire que kon do le te quoi Franci de mali ci Franci ti se ka mali jo bien kala ni na général be bien kana ka o bien kala se ka ye quoi c'est la pire vérité malien ay oro te be ko fa ka bala tuni malien ne bana fendo ira aula akabun hakilima et peuple on est bisa ka jamana libéré président se ka jamana libéré ministre se ka jamana libéré député se ka jamana libéré Allemagne
Allemagne kun tlalime jamana fladi balimao Allemagne kun tlalime jamana fladi voilà Allemagne kun tlalino ka ka jamana fladi Allemagne dew ne wula ka fara ɲɔgɔn kan k'olu ka jamana tɛ kɛ jamana fila ye Allemagne ministre mo kɛ peuple Allemagne ye san 40 de kɛ a jamana fila de kun don Allemagne de l'Est ani Allemagne de l'Ouest o jamana kɔnɔdenw de wulila k'olu bɛ sa u ka sa awa maliyɛnw anw de bɛ se ka wuli bandaw tɛ se k'o kɛ anw place la faso cilaw de bɛ taa don aw kunna ko bandaw kan ka mun de kɛ président tɛ se ka fɛn kɛ ministre tɛ se ka fɛn kɛ anw de ta ye Mali ye anw tɛ se k'an bolo fila croiser ko parce que ko gouvernement ma communiqué kɛ dɛ an da t'a la dɛ e y'a ye mɔgɔ da a tigi tɛ fɛn dɔn a tɛ fɛn kalama ou bien fasoden jugu de don parce que naloma bɛ yen nɔ fasoden jugu fana bɛ yen dɔw bɛ yen n ta kalama an tɛ jigin olu la dɔw t'a kalama dɔw bɛ kuma u kunfɛ de parce que Mali kɔnɔ hali fatɔ bɛɛ y'a yɛrɛ kɛ politologue ye bɛɛ yɛrɛ kɛ fɛn dɔnna ye bɛɛ ka analyse b'a bolo bɛɛ ka téléphone b'a bolo bɛɛ ye savant de ye bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ dɔn voilà le problème si tɛ si lamɛn bɛɛ ye wɔrɔni faga goman de k'a sɔrɔ u t'a dɔn u bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ awa kuma dɔnnikɛlaw a y'olu lamɛn a ye maaw bɛ faso fɛ an tɛ bandaw ko kɛlɛla yan nɔ koyi bandaw gwari ye o kɔrɔ tɛ ko Mali ka ci k'e tɛ wuli k'i faso défense ta an tɛ Asimi Goïta ko kɛlɛla an tɛ bandaw ko kɛlɛla an tɛ ka mɔgɔ bato yan nɔ an ko an b'an faso de fɛ awa an b'an faso défense de ta maliyɛnw a ye bɔ le 20 janvier Faransi ye menace de bɛɛ lajɛlen contour la n balimaw donc n'an bɔra la sisan nɔ n bɛna fɛn dɔ yira aw bɛɛ lajɛlen na an b'a sigi an b'o yɔrɔ lajɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen bi IBK ka fanga tiɲɛna bi le fait que IBK ka fanga tiɲɛna dɔw tun bɛ dɔɔni sɔrɔ olu bɛ fɛ toujours ni ko kɛra turu ka da bandaw kun hali ni Mali bɛ ci Mali bɛɛ ka kɛ bugurinjɛ ye u tɛ Mali ko kɛlɛ kɛ u b'a ɲini ka peuple bila an ka transition mɔgɔw de contour la Faransi an ka ko ka Faransi den kɛrɛfɛ olu ta ye fanga ɲini de olu bɛ fɛ ka tiɲɛ a ka fɔ ko Asimi Goïta dɛsɛra a ka tiɲɛ a ka fɔ ko bandaw dɛsɛra a ka fɔ k'olu de bɛ se ka na fanga la a y'aw kɔlɔsi u b'a fɔ toujours u bɛ jalakili bi ni wagati ne tɛ maliyɛn si jalaki c'est à dire que jugu fɔlɔ bɛ e ani ne la o ye Faransi de bi ne ko k'i tɛ Faransi kɛlɛ k'i bɛ Asimi Goïta de kɛlɛ a kɔlɔlɔ bɛ bi kan dɛ an tɛ Asimi ko kɛlɛla yan nɔ koyi an bɛ an ko de Faransi bɛ ka mun kɛ an na mɔgɔ wɛrɛ nana e fa ka du ci e ko k'e tɛ kuma e tɛ k'i da don la ko fɔ e fa yɛrɛ ka bɔ ka kuma o y'i ka dangadenya simi de donc le père de la nation c'est le président ko ni président ma mun fɔ ko aw t'o fɔ o b'a yira k'a fɔ walahi maliyɛn yɛrɛ wolo tɛ nin idée modèle bila i kunkolo la n bɛ n kale Ala la wallahi maliyɛn yɛrɛ wolo i faso bɛ ka ci dɔgɔnɔw wuli filɛ o bɛ k'u ka dugu défend fulaw bɛ k'u ka dugu défend fulaw marakaw bamananw anw bɛɛ de kelen ye fulaw yɛrɛ de bɛ k'u yɛrɛ défend bi dɔgɔnɔw bɛ k'u yɛrɛ défend bi politiciens bɛ fanga ɲini na Bamakɔ kɔnɔna na manamanakan fɔ ziirinda la u tɛ ka fulaw dɛmɛ u tɛ ka dɔgɔnɔw dɛmɛ u sigilen bɛ toujours k'u ɲɛ jɔ fanga de la fadenya jugu hasidiya jugu juguya fin kɛlɛya fin u sigilen b'o kɛlɛ de la u balima fulaw bɛ ka faga u tɛ kuma o la alors que aw kan bɛɛ de ye kelen ye an kan ka dɔgɔnɔw dɛmɛ an kan ka fulaw dɛmɛ an b'olu dɛmɛ cogo jumɛn Faransi de bɛ k'olu bɛɛ faga bi an kan ka Faransi de kɛlɛ tellement u bɛ fanga nɔfɛ u bɛ si o fanga la wallahi Ala b'aw bɛɛ ta tiɲɛ billahi a bɛ fɔ aw caman kɔ a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ni bɛ Ala de bolo an bɛɛ t'a dɔn an bɛ sa don min na an bɛ kɛlɛ min na an si t'a dɔn an bɛ sa don min na mais a fasoden jugu caman bɛ taa nin jiwoyo fɛ sen na dɛ a caman ni d'i ma malo Ala bɛ ka barika de don tɔ don Mali la ka taga fɛ Mali den jugu bɛɛ bɛ tila ka yɛrɛ ɲini billahi ni Ala m'i kɛ ye ko kelen ye Ala b'a f'i kɔ ou bien Ala b'i lebu diɲɛ bɛɛ bɛ tigɛ i la a mɔgɔ fɛn fɛn nkalon tigɛ Mali ko la Ala y'a bɛɛ lebu ɲina a mɔgɔ fɛn fɛn ni dalen bɛ Mali kan billahi a caman bɛ ka taga jiwoyo fɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna bi Faransi tɛ ka taga ka jiwoyo fɛ Faransi nɔfɛbaga caman tɛ ka taga jiwoyo fɛ a y'aw sigi dɔrɔn aw ka lajɛ dɔrɔn wallahi danga de donnen bɛ fo n'a ka sɔrɔ Modibo Keyita jeli de ma bɔ Mali ko in na cɛ o cɛ i kɛra président ye o i kɛra activiste ye o i kɛra politicien ye o n'i ko k'i bɛ Mali in janfa de k'i bɛ Mali in ta ka juguya ko dɔn Mali in na Ala k'i kɛ ye ko kelen ye Ala k'i faga a ka fɔ i kɔ bilahi Ala ne b'o danga dun n b'a dɔn bɛɛ la ka taa président na ka na bila fɔ planton na ka na bila fɔ Sénégal la maa de tɛ Mali fɛ i bɛ ka juguya de ta janfa jugu ŋanigɛ jugu ta ka ɲɛsin i faso ma n'o ye ba Maliba ye bilahi Ala k'a fɔ i kɔ Ala kana la baɲa diɲɛ kɔnɔ i ka juguya Ala k'i yɛrɛ bila i ka juguya dingɛ kɔnɔna na maa n'i bɛ fɛ ka Mali janfa dɛ a janfanti a mɔgɔ ŋanigɛ jugu a janfanti a mɔgɔ ŋanigɛ jugu fisiri wale fisiri fasara Ala ka bɛɛ ta tiɲɛ Ala ka bɛɛ kɛ yeko kelen ye an b'o danga don fo ne ka sɔrɔ Modibo Keyita jeli de ma bɔ ko anw ka lafiya fo ne ka sɔrɔ Samori Ture jeli de ma bɔ ko anw ka lafiya olu su kana to a fasoden juguw la fulaw sɛgɛra sa dɔgɔnɔw sɛgɛra sa cɛ tamasɛkiw
segera koroboro segera jembe segera faso den kolon den na fantasy jugu on de dalme bamako kono mana kanfora dongo do balani kanfora dongo do nanga wuli wakati be kan balma dono deme o be kan balma flow deme o be ka tamase ku deme mo lan kolon faso den jugu de be wuli ka mo la décourager ka mo bla politique saka ka mo bla fangani saka ala ka be malu yara bi yamala ka fa be ko ala kana anyashi bolo bilay ala à quel président, Ali président de la République, kana bla artificiel, kana bla politicien, kana bla mogo sugu, ni be ka faso den jugwa de ke ala ka fiko, ala ki lebu, ala kana nya ibulu fana. Ne be danga do côté bede la. Ne te mogo ko kala ko ne be mali ko kala. Mama ne be mali fe ala ka nya ibulu. Mama te mali de fe, fe be yera ko kala, iposhi konna, janfantia, ala ki lebu. Nala mamu lebu ala ka fo tiki fana ko. Yara bi yama ala ko do meno. Ne fana bo danga du. Ya ne ngabo kumala. Mena yoro do ira olon balimaw akabo aklima anko ko allemand wula domina allemand de l'est olu wula ka fara allemand de l'ouest ka force étrangère gain sur le peuple qui a le dernier mot balimaw ne mono perebu de boko ira awla aw na be je kula je nyoma fe allemand wula ko te ko segena ko torla ko vraiment ko il est temps que olu fara ka yerema horonya ka du yerema te sa ko trop c'est trop donc balimaw et non fera faire ça non aya aketo ko wala fleni a video ina jede Allemagne voilà Allemagne population de wula ka faranyo ka mbalimaw ka Allemagne bobolola adona mbalimaw au video c'est vous tongara bena boko video ira awla sano aya aketo o be ka publicité d'accord donc bela jele mena yesano Allemagne une détermination mike sur le peuple qui a le dernier mot balma angala je nyoko fait. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Est aux mains de la jeunesse allemande. Allemagne jeunesse de Boula. Amazon ministre Allemagne Farangon Kande. Quand Allemagne qu'elle ban, présentement que ministre que député que Malion Ayaonia et les ça. Et Jamana ye. Billahi jamana ye ka foka libérer la peuple de Wula Kajo. Ayra ko est aux mains de la jeunesse allemande. Anga ton namen. De Berlin, des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Allemagne kun klaro jamana flade anyata jamana bora mbalimao ayere ka jamana jessa jamana bora jamakulu jeunesse de farla nyon kan ayala je pigini pen de flugulu o ngala ka fenge de jawru nyon te ka kogo jo jamana flani nyon te jeunesse de wula ka farla nyon kan Allemagne jeune de farla nyon kan en 1989 90 anyabula anyata jeunesse wula ni Allemagne deunde ka wuli ko Allemagne te kla malion anfana ka wuli sa anfana ka wuli anga France genga banfe anga wula nga frasi genga bo anfe anga mali ke malien don ngera tayi asibi goita tseko ke koy faso tiraw de bu sigela to ko bolo fla croiser non aya fo banda yana ka ketanto parce que uba don a force te banda wala président cité die kono koni bingani keri ka togo dola fo peuple ika jamana kono don de bu wuli ka keleke e place là aya Allemagne développer le meka tema malika mais Allemagne ba don Allemagne président ba don no lu da dans la problème so peuple an munu ngeen faso kono dondo an de kan wuli kanin keleke malion aw salam alaykum rahmatullahi wa barakatuh agambe 20 janvier la ambe kabo anga faso kuma bo bye bye.